नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सदाए हिरा की 20वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात ने सुना था कि शाम के सफ़र के दौरान बुरहे राहिब से कैसे मुलाकात हुई और आगे का क़िस्सा, और कुछ ईसाई आपको ज़रूर भी पहुँचाना चाहा मगर वो कैसे रुक गए वग़ैरह वग़ैरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चा बिन बाप के पैदा हो और विलादत के कुछ साल बाद ही माँ का साया सर से उठ जाए, फिर दादा की किफ़ालत में आए और वो भी दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो बहैसियत इंसान उसका फ़ितरी असर महसूस करना और फिर उसके असरात नशोनुमा पर पड़ना अक्ल में आने वाली बात है। मगर ऐसा नहीं हुआ। मुहतरमुल मकाम उस्ताद मोहतरम मौलाना राबिया हसनी नदवी दामत बरकातहुम अपनी सीरत की किताब रहबर इंसानियत में क्या खूब समझाया है। देखिए कि उस दौर के हालात पर नज़र डालने से ये ख़ास बात सामने आती है कि इब्तिदाई नशोनुमा की उम्र में माँ और बाप दोनों की सरपरस्ती ना होने पर और इक़्तिसादी हालात के नासाज़गार होने पर आपका ज़हनी तौर पर मुंतशिरुल ख़याल ना होना और बेसहारा जैसी कैफियत से गुज़रने के बावजूद मुज़तरिबुल हाल ना होना, बल्कि उसके बरअक्स सब्र बर्दाश्त, खुद एतमादी, हिम्मत व हौसला, सदाकत व दियानत और बुलंद हौसलगी जैसे खूबियों का पैदा होना एक अजीब शानदार बात ज़ाहिर होती है जो आपको हासिल हुई। और आप हालात नासाज़गारी के बावजूद ऐसे किरदार और शख्सियत के मालिक बने जिनको देख कर लोग आपके मुताल्लिक शुरू ही से आला तस्वुर करने लगे थे। इसी तरह इब्न हिशाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमसिनी की सिफ़ात बयान करते हुए लिखा गया है कि आप सिन्ने बुलूग़ को पहुँचे तो अपनी कौम में मुरुव्वत के लिहाज से बेहतरीन, अखलाक में सबसे अच्छे, हसब व नसब में उनसे ज़्यादा शरीफ, पड़ोस के एतबार से अच्छे, उन सब में अफजल और फ़ज़्ल व इल्म में उन सबसे आला, बातचीत में उन सबसे ज़्यादा सच्चे, अमानतदारी में उन सबसे बड़े हुए, पाकदामनी और इज़्ज़त नफ्स के लिहाज से सबसे बुलंद, फहश और उन अखलाक से जो मशहूर लोगों के दामन को नापाक कर देते हैं, उन मंजिलों से दूर थे। यहाँ तक कि आप में तमाम भलाइयों को यकजा करके कौम में आपका लक़ब ही अमीन मशहूर कर दिया था। इब्न हिशाम ने कमसिनी में तहमद बांधने का एक वाक़या दर्ज किया है। कुरैश में लड़कपन के कुछ खेल हुआ करते थे। उसमें से एक खेल था सर पर पत्थर उठाना। खेल के दरमियान जाहिर सी बात है, जब सर पर पत्थर उठाया जाए तो कुछ ना कुछ सर पर रख लेते हैं, कपड़ा मूंद कर या वगैरह वगैरह कुछ। इसी तरह एक रिवायत यहाँ पर इब्न हिशाम ने बयान की है, मैं वही यहाँ आपके सामने रखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने आप को कुरैश के लड़कों में पाया जो लड़कपन के बास खेलों के लिए पत्थर उठाया करते थे। हम में से हर एक बरहना हो गया, यानी नंगा हो गया, और अपना तहमंद लेकर उसे गर्दन पर रख लिया, यानी उस वक्त जो भी पहनते हों उसको निकाल कर गर्दन पर रख लिया ताकि उस पर पत्थर उठाए। मैं भी उनके साथ इसी तरह आता जाता हूँ तो किसी ने मुझे एक मुक्का मारा जो मेरे ख़्याल में तकलीफ़ दह न था, और कहा शुद्ध अलैका इज़ार, अपने तहमन बांध ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़ाख़ज़्तुहु व शददतुहु, मैंने उसे लेकर जल्दी से बांध लिया, फिर पत्थर गर्दन पर उठाने लगा और मेरे तमाम साथियों में सिर्फ मेरा ही तहमन बंधा हुआ था। चुनांचे रहबर इंसानियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला तरीन सिफ़ात को बयान करते हुए हज़रत मौलाना राबिया हसनी नदवी दामत बरकातुहू तहरीर फरमाते हैं कि आपके ज़ाहिर व बातिन को अल्लाह ताला ने सब इंसानों के मामले में ज़्यादा मजबूत और बुलंद सिफ़ात का पैदाइश के वक्त ही से बनाया था। फिर उसके लिए ख़ास तौर पर आपको ज़िंदगी के मुतनव्वे और सख्त तरीन नशेब व फराज से गुजारा, जो इंसान में मुख्तलिफ़ हालात को झेलने और अज़्म हिम्मत से मुनासिब राह निकालने के लिए मुआविन हो सके।
اولاً آپ کا سابقہ یتیمی کی بے چارگی سے کرایا گیا۔ پیدا ہونے کے بعد آپ جب ابتدائی شعور کی عمر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو سایہ پدری حاصل نہیں۔ آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ سایہ مادری بھی اٹھ گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد سینکڑوں آپ کے ہمسنوں کو ماں باپ کا سایہ حاصل تھا۔ یہ بات ایک معصوم اور صغیر السن بچے کے قلب و ذہن کے لیے عموماً ایک سخت ذہنی و بے چارگی اور شکستگی کا باعث ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ فکر و شعور کی عمر میں داخل ہونے کے وقت ہی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کی بے راہ روی کو ناپسندگی کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ کے سلسلے میں گفتگو آگے بھی چلتی رہے گی اور ہم آگے بڑھتے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ایک جنگ کا نام آتا ہے حرب فجار، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ اس پر بھی ہماری جانکاری ضروری ہے۔ ابن ہشام کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی۔ تو قبیلہ قریش اور بنی قیس عیلان نامی 2 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دراصل اس جنگ کی اہم وجہ حرمت والے مہینے میں البراس نامی ایک شخص کو قتل کرنے کی وجہ بنی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درج ہے کہ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلے میں ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکے میں اپنی اپنی الگ الگ فوجیں قائم کی تھی۔ آل ہاشم کے علمبردار زبیر بن عبد المطلب تھے اور اسی صف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ یہ معرکہ بڑے زوروں کا تھا۔ اولاً قیس قبیلے میں غلبہ حاصل کیا تو پھر بعد میں قریش غالب آ گئے۔ بالآخر صلح پر یہ معرکہ اختتام کو پہنچا۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار اعظم حرب ابن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دوبارہ سنیں، حرب فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی قریش کے اعتبار سے خاندان کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ابن ہشام نے یہ تحریر نقل کی ہے کہ کنتو اسبل علی اعمامی، یعنی میں اپنے چچاؤں کو تیر دیتا جاتا تھا جو دشمنوں کی جانب سے آتے تھے۔ یہ جملے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس یہ کہ جو تیر دشمنوں کی جانب سے آتے تھے وہ تیر اٹھاتے تھے اور اپنے چچاؤں کے ہاتھوں میں تھماتے تھے۔ ابن اسحاق کے حوالے سے ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جنگ فجار چھڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے۔ پہلے ایک روایت میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ 14 سے 15 سال کے تھے۔ یہ ابن اسحاق کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی۔ بہرکیف ناظرین، فی الحال وقت طویل ہو گیا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی کڑی سنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا